हेलो फ्रेंड्स, आज आम डिस्कसन करबा पोस्ट ऑफिस रे 2025-26 आर्थिक वर्ष पई नुआ सुधार एवं ई नुआ सुधार रे आमे जदी 1 लाख टंका जमा करूचंती तो मैच्योरिटी रे आमे केते पाइबा 2025-26 रे केउ स्कीम रे की प्रकार सुध अछि एवं पोस्ट ऑफिस रे एई नुआ सुधार रे आमे जदी 1 लाख टंका जमा करंती केउ स्कीम रे जमा करले आमे अधिक बेनिफिट पाइबा से विषय रे डिटेल्स रे आमे आलोचना करबा आजिरो एई सुंदर वीडियो रे पोस्ट ऑफिस नुआ 2025-26 तेणु वीडियोटी आरंभ करबा पूर्व आमे माने जानिबा उचित जे पोस्ट ऑफिस रे आमे काहे की जमा कर विभिन्न प्रकार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अछि बैंक अछि किंतु पोस्ट ऑफिस को काहे आमे चॉइस करिया जे प्रत्येक व्यक्ति चाहंती जे आम जमा संपूर्ण रूप रे सुरक्षित रहू एवं आमे निश्चित भाव रे गोटे भलो सुध पाइथा तेणु एई दृष्टिकोण रे आमे पोस्ट ऑफिस को आजिका डेट रे चॉइस करिबा एथि पई जे बैंक ठारू पोस्ट ऑफिस रे वर्तमान अधिक सुधार अछि विभिन्न स्कीम रे एवं पोस्ट ऑफिस रे उपलब्ध थिबा स्कीम गुडी को सरकारी योजना अर्थात भारत सरकारंकर पोस्ट ऑफिस एक संस्था एवं सेतरे जो स्कीम गुडी को अछि संपूर्ण रूप रे सरकारंकर स्कीम जोटरे आमे इन्वेस्टमेंट कले निश्चित भाव रे हमर इन्वेस्टमेंट सुरक्षित एवं डेफिनाइट लाभ हमकु मिलिथा जेहेतु बैंक ठारू अधिक सुध एवं निश्चित रिटर्न हमकु दोउची पोस्ट ऑफिस रे थिबा विभिन्न प्रकार स्कीम गुडी करे आमे इन्वेस्टमेंट करबा निहाती आवश्यक जोटरे हमर कष्ट अर्जित संचय निश्चित भाव रे हमकु सुरक्षित एवं गारंटेड रिटर्न प्रदान करिथा तेणु आसुतु वर्तमान आमे डिस्कशन करबा जदि आमे 1 लाख टंका विभिन्न जमा योजना रे पोस्ट ऑफिस रे डिपॉजिट करछथि तो केउ जमा योजना रे सुधार केते अछि एवं केउ जमा योजना रे आमे 1 लाख इन्वेस्टमेंट कले वार्षिक सुध केते मिलिथा एवं मैच्योरिटी रे आमे मोट लाभ केते पाइथा डिस्कशन करिया पूर्वरु आपण मानक अनुरोध जदि मो चैनल को नुआ करिया चाहंती ताई आइडियल टिप्स को निश्चित भाव रे लाइक करंतु शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु आगामी दिन रे एई भई सुंदर सुंदर डिपॉजिट स्कीम विषय आपण माने मो चैनल मात्रे पाइ पारि चलंतु आरंभ करिबा पोस्ट ऑफिस रे प्रथम डिपॉजिट स्कीम होउची सेविंग स्कीम अर्थात पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम जहार वार्षिक सुधार 2025-26 आर्थिक वर्ष पे 400 टका अछि एवं एई स्कीम रे जदि आपण 1 लाख टंका जमा करूछंती तो वार्षिक सुध आपण 4000 टका जेउ सुध वार्षिक चक्रवृद्धि रूप रे बढ़ी थाए एई क्षेत्र रे आमे जदि बैंक को तुलना करिबा बैंक रे सेविंग खातार सुधार 2.25 रु 2.75 थिबा बेले पोस्ट ऑफिस सुधार 400 तो निश्चित भाव रे अधिक सुध एवं अधिक रिटर्न दोथबा सेविंग स्कीम ए स्कीम रे मध्ये आपण इन्वेस्टमेंट करिबा पोस्ट ऑफिस रे आउ एको जमा योजना अछि जहा को हम मियादी जमा खाता बोली मतो कहिथान बा टीडी अकाउंट बोली कहिथान एई स्कीम टी 1 वर्ष पाखर आरंभ करी 5 वर्ष पर्यंत उपलब्ध हम जदी 1 वर्ष टीडी रे इन्वेस्टमेंट करूछथि तो तार सुधार अछि 6.9% वार्षिक जो स्कीम रे हम इन्वेस्टमेंट कले 1 लाख टका वर्ष शेष को हम सुध 7080 टका पाइथा जहार सुध प्रति 3 मास उथर चक्रवृद्धि हेता से बोली जदी हम 2 वर्षिया टर्म डिपॉजिट टीडी रे इन्वेस्टमेंट करूछथि तार सुधार अछि 700 टका वार्षिक जोटा हम 1 लाख टका जमा कले 2 वर्ष शेष को तार सुध 14380 टका हिताय एवं सेही सुध मध्य 3 मास को चक्रवृद्धि रूप रे वृद्धि पाइथाय सेबो जदी 3 वर्षिया टर्म डिपॉजिट बा टीडी रे हम इन्वेस्टमेंट करूछथि 2025-26 आर्थिक वर्ष सुधार हिसाब रे तार सुध 7.1 टका एवं 1 लाख टका हम जदी इन्वेस्टमेंट करूछथि स्कीम रे ताले 3 वर्ष शेष को हम सुध पाउछथि 21870 टका जो सुध मध्य प्रति 3 मास उथरे चक्रवृद्धि हेताय सेबो 5 वर्षिया टर्म डिपॉजिट रे जदी हम इन्वेस्टमेंट करूछथि तो तार सुधार अछि 7.57 टका वार्षिक सेथरे जदी हम 1 लाख टका इन्वेस्टमेंट करूछथि ताले 5 वर्ष शेष को हम सुध पाउछन 38550 टका जहार सुध मध्य प्रति 3 मास को थरे चक्रवृद्धि रूप रे वृद्धि पाइ ए हेला पोस्ट ऑफिस रो 2025-26 आर्थिक वर्ष पई म्यादी जमा खाता बा टीडी खातार नवा सुधार एवं 1 लाख टका जमारो मैच्योरिटी रे आपण पाउथवा सुध वर्तमान हमें देखिबा पोस्ट ऑफिस रे आउ एक जमा खाता जहा को हमें पौन पुनिक खाता बा आरडी स्कीम बोली कहिथांती एई स्कीम रो 2025-26 आर्थिक वर्ष रे सुधार 6.7% अछि वर्ष को जदी एई स्कीम रे हमें मासिक 1500 टका हमें जदी जमा करंती 5 वर्ष पई ताले मैच्योरिटी रे 6.7% सुधार हिसाब रे हमें 1,06,400 टका हमें पाइथां पोस्ट ऑफिस रो आउ एको जमा योजना जहा को हम मासिक आय योजना बोली कहिथांती बा एमआईएस अकाउंट कहिथांती एई अकाउंट रो वार्षिक सुधार 2025-26 आर्थिक वर्ष पई 7.4 टका अछि एई स्कीम रे जदी हमें 1 लाख टका जमा करछंती तो मासिक सुध हमें 620 टका पाउछंती एवं वर्ष शेष को हमें एई स्कीम रो सुध पाउछंती 7440 सेही बा आउ एको स्कीम अछि पोस्ट ऑफिस रे वरिष्ठ नागरिक मानक पई जो मानकर 60 वर्ष ऊर्ध्व सेही मानक पई एक सुंदर स्कीम जहा को हमें एससीएसएस बा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बोली कहिथांती एई स्कीम रो 2025-26 आर्थिक वर्ष रो सुधार 8.2 टका वार्षिक एई स्कीम रे जदी हमें 1 लाख टका जमा करछंती ताले प्रति 3 मास को थरे एई स्कीम रो सुध आपन को प्राप्त होई थाए जहा
2,050 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବର୍ଷକୁ ଆପଣ 8,200 ଟଙ୍କା ଆପଣ ସୁଧ ଏହି ସ୍କିମ ରୁ ପାଇଥାନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ଶେଷରେ ମୋଟ ସୁଧ ଆପଣ 41,000 ଟଙ୍କା ଏହି ସ୍କିମ ରେ ଲାଭ ପାଇଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ର ଆଉ ଏକ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାତୀୟ ସଞ୍ଚୟ ପତ୍ର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ବା NSE ନ୍ୟାସନାଲ ସେଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଏହି ସ୍କିମ ର 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁଧ ହାର 7.7% ବାର୍ଷିକ। ଏହି ସ୍କିମ ରେ ଯଦି ଆପଣ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ କରୁଛନ୍ତି ତ 5 ବର୍ଷ ଶେଷରେ ମୋଟ ଆପଣ 1,44,000 ଟଙ୍କା ରିଟର୍ନ ରେ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ସ୍କିମ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ରେ ଯାହାକୁ ଜନ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ଯୋଜନା ବା PPF ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଯୋଉ ସ୍କିମ ର ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 7.1% ଅଛି। ଏହି ସ୍କିମ ରେ ବାର୍ଷିକ ବା ବର୍ଷକୁ ଯଦି ଆମେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରୁଛନ୍ତି PPF ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ, ଏହି ସ୍କିମଟି ହେଲା 15 ବର୍ଷିଆ ସ୍କିମ। ତେଣୁ 15 ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଆମେ 27.5 ଲକ୍ଷ ରିଟର୍ନ ଆମେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍କିମ, ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା। ଯୋଉମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଏକ ଡିପୋଜିଟ ସ୍କିମ ଯାହାକୁ ଆମେ କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର ବା KVP ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ର 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ସୁଧ ହାର 7.5% ବାର୍ଷିକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସ୍କିମ ରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ 115 ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ 9 ବର୍ଷ 7 ମାସରେ ଆପଣ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ପାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏହି ସ୍କିମ ରେ ଆପଣ 9 ବର୍ଷ 7 ମାସ ବା 115 ମାସ ପରେ 2 ଗୁଣା ରିଟର୍ନ ଆପଣ ପାଇବେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର ବା KVP ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜଣାଶୁଣା ଯୋଜନା ଯାହାକୁ ଆମେ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ବା SSA ଆକାଉଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ। ଯୋଉ ସ୍କିମ ର 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁଧ ହାର 8.2% ବାର୍ଷିକ। ଇଏ ଏକ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଜମା, କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢା ଏବଂ ବିବାହ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଯୋଜନା। ଆପଣ ଏହି ସ୍କିମ ରେ ଯଦି ପ୍ରତି ମାସ 1,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ଆପଣ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରିଟର୍ନ ଆମେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢା ବିବାହ ପାଇଁ ଏହି ସ୍କିମ ରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ ଦେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଏଠୁ ବେନିଫିଟ ପାଇବେ। ତେଣୁ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଜି ହିଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ନାମରେ ଖାତା ଖୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ କର। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ରେ ସ୍କିମ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, সেই ସ୍କିମ ରେ ଯଦି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସ୍କିମ କୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ହେଲା। ଆମେ ଯଦି ଅଧିକ ଲାଭ ଆଶା ରଖିବା ବା ଅଧିକ ରିଟର୍ନ ଆଶା ରଖିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା। ଯୋଉ ସ୍କିମ ଗୁଡିକ ହେଲା NSE ବା ନ୍ୟାସନାଲ ସେଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଯାହାର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପିରିୟଡ 5 ଇୟର୍ସ, SCSS ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ସେଭିଂ ସ୍କିମ ଯାହାର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପିରିୟଡ 5 ବର୍ଷ, KVP ଯାହାର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପିରିୟଡ 9 ବର୍ଷ 7 ମାସ ଏବଂ ସୁକନ୍ୟା ଯାହାର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପିରିୟଡ ଅଛି 21 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଇ 4ଟି ସ୍କିମ ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ସ୍କିମ ରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଅଧିକ ଲାଭ। ସେଇଭଳି ଯଦି ଆପଣ କର ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆଶାରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତି ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେଭିଂ ଆଶାରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସ୍କିମ ହବ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ବା PPF ଆକାଉଣ୍ଟ, ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ SCSS ବା ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ସେଭିଂ ସ୍କିମ। ଏ ତିନୋଟି ସ୍କିମ ରେ ଆପଣ କର ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେଭିଂ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କିମ ମଧ୍ୟ ଅଛି TD ଟର୍ମ ଡିପୋଜିଟ। ଟର୍ମ ଡିପୋଜିଟ 5 ଇୟର ଟର୍ମ ଡିପୋଜିଟ ଯଦି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆପଣ କର ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ସେଇଭଳି ଆପଣ ଯଦି ରିଟର୍ନ ଆଶାରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ମାସିକ ରିଟର୍ନ ବା 3 ମାସକୁ ଥରେ ରିଟର୍ନ ବା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସୁଧ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ MIS ମନ୍ଥଲି ଇନକମ ସ୍କିମ ଯାହାର ସୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସ ମିଳିଥାଏ, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ସେଭିଂ ସ୍କିମ ବା SCSS ଯାହାର ସୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ମାସକୁ ଥରେ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଟର୍ମ ଡିପୋଜିଟ ବା TD ଯାହାର ସୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମିଳେ। ସେ ସ୍କିମ ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାସିକ ବା ତ୍ରୈମାସିକ ବା ବାର୍ଷିକ ରିଟର୍ନ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁଧ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଯେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ ରେ ଆପଣଙ୍କର ବେନିଫିଟ କଣ ଅଛି ଏବଂ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କେଉଁ ସ୍କିମ ରେ କି ସୁଧ ଅଛି ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ମଧ୍ୟ www.indiapost.gov.in ୱେବସାଇଟ ରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ନିଜସ୍ୱ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଛି ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ଇନଫୋ। ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଡାଉନଲୋଡ କରି ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆପଣ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଇ ଆଇଡିଆ ଟିପ୍ସ ରେ ଆସୁଥିବା ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।